عزوز سلامتنا تقبلوا فنونا مكتتال تركبوا كبرى سمعت ده إرترا عزوز لكم وسلام تعنا نتمنى نلومي عند فتاميتاتنا إذا سمنزي إذاكم كاريبا زلخو أمير يوانسين مكتتالكم بخبرن دعدمكو فلما هذا استزين سنة سرعة قبري بحر سنة ببنيا برخة منقص أبايرو لومي تفتسيمو إرترا قدامي منستر أبي بالمنقدي قوامي توكيلا أبو دو حبرات هاقرات أمباسادر صوفيا تسفى مريم مكارو أمبيكالي مكارايم زبلت حستو زلو وملأتي أم حلاليفا إرتراويت ودناويت فينيسا هي تشلاميت زماغنيتسكي أوارد إسراع سان حموشن كوينا منستري قدات وطأي إثيوبيا جيديون تيموثيوس إرترا أبقرن أفريكا زي مرقق أكاب زسعد نتفتات ككتب كمون مسزوغاوي سلامن وهدتن زسانة هانات من قد كتل كدفافو وان معبر سق عالم ساوي داغريبو منستر زينا إرترا أتو يومان قبر مسقال غزا سلفي إثيوبيا نزحل فغل تعمتات أب إرترا زي مخني كوينات كدعلي تنالو قبل كسيسو أرستاتيوهم كسمت سنيخم زرزراتو يسعب سنة سرعة قبري بحر سنة ببنيا برخة منقص أبايرو لومي تفتسيمو سنة سرعة قبري نايتي أم بل سمانين شعتن عمتو بربع زعرفة بحر سنة ببنيا برخة منقص أب لومي فرق معالتي أم عبر حربنيا تاتا أسمرا تفتسيمو أبت سنة سرعة قبري بريزيدنت إسياس أفوركي زركبهم حيالة سبمزي منقستن جنبارن مراحت هايمانوتن سنة ببنياتاتن أفكرت سنة ببن بأشحات قصرو هزبن ترخيبو نيرو بهار سنة ببنيا برخة منقست أب كاب موداتا حمساتات أتيزو لعلي 300 درفتات الزفرية حدا أزيو لولي إرتراوي سنة ببنياي إرترا قدامي منستر أبي بالمنقدي قوامي توكيلا أبو دو حبرات هاقرات أمباسادر صوفيا تسفى مريم مكارو أمبيكالي مكارايم زبلت حستو زلو وملأتي أم حلاليفا أمباسادر صوفيا تسفى مريم نزم الأختزي أبو كحوينا إكس دتا زكاتلت كوينا أتملأتي نقدامي منستر أبي أحمد أبايتو توكلتي هزبي زسمع مدرزة تكور مخانو قليتا أمباسادر صوفيا إثيوبيا أي بحري أي قباني نزبل ملسي أي سمعنا قبل قدام منستر أبي أحمد تزاربي زبلت كوينا نحناول ملسنا دحر حجي أي سمعنا كتبل أبتز صحافتو تشوف بليتا قوامي توكيل إرترا أب حبرات هاقرات أمباسادر صوفيا تسفى مريم قدام منستر أبي أحمد أبايتو هاورو أبزهابو مقلتي بغربا كم استخاتتلتون كم سمعتون قال نقرد ما تسمعين ندهر مبالبت قدمان منستر عن مقلتي زهابو أبنت كم استقرمت بليسا قدمان منستر أبي أبتي زهابو مقلتي زانتا حدا تمهاراي فيزيكس دونجيونا بيت مرتو بمتو كم استقلتان مقطعتون كاب كبلو وتأقتلنا خمس تقبرن تتمهاراي مقطعتون مسود أبسريد هزتون خد شوحوف تحيفون أبقوزو خم تملسة نتصبحيتو مستملسد مع إيو غزافة سيميلون ممهرو خمزرعيون أت بروفيسور تجرمو زي إيو غزاي كونن زرزر ملستاتهم نمركبات أقام زغون حطوتات مغانو ينقرو انتو غنت تمهاراي زي فتحو مغانهم زتنقرو حطوتات كي سمعا كم زفتحهم قدامي منستر أبي مقلاتو بنذكر أبي أحمد أنزي كم أبنت تتغيمو تتمهاراي تساقي إليو مغنياتو أي سمعن اتوم قدلات زي سبورو زي فتحو مغانهم أي سمعن كبل تقدامي منستر زهابو مبريهي أمباسادر أبريها إثيوبيا أي بحري أي قباني زبلوون أي سمعن كبل تسمي زبلت أمباسادر دما نزي نقيفا نسا إزازانتازي فلوت نعامتات كم أبنت غربة مخانن بمقلات أبنت تحتلنا صنعتن مستنتالن مسلسالن كألت مخانو عمل كيتا يخوننبرغ قدامي منستر أبي نتزانتا بزي مخنياتاوي أبزي قبالو بوتام مبرهي هيبولو بمبال نقيفاتو كم حجن دحر إثيوبيا أزل على التو حطوتات كي حري انهبو ملاش تماسازالي كخوني
ኣይሰማዕናዮን ብምባል ቀዋሚት ወኪል ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ኣስሚራትሉ ኮነኢልካ ዘይምስማዕን ዓብ ፍልልይ ከም ዘለዎ እቲ ኣምባሳደር ወሲኻ ሓቢራ ኣብ መወዳእታ እቲ ኣምባሳደር ብናይ ቀደም ኣባህላ ምስላ መልእኽተይ ክዛዝም ብምባል ምከረው እምቢ ኣልሰማም ካለ መከራይ ምከረው ክትብል ጽሑፋ ዛዚማ ኤርትራዊት ሽወደናዊት ቬኔሳ ፀሐየ ተሸላሚት ዘማግኒትስኪ ኣዋርድ 2025 ኮይና ኣብ ከተማ ለንደን ዓባይ ብሪጣንያ ዝመደበሩ ካብ 2015 ጀሚሩ ዓመታዊ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኮይኖም መንቲ ሰብኣዊ ክብርን ፍትሒ ሰባትን ሓቂ ዓጢቖም ንዝቃለሱ ጋዜጠኛታት ፖለቲከኛታት ከምኡ ድማ ነጠፍቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝወሃብ ሽልማት ዘማግኒትስኪ ኣዋርድ ናይ 2025 ብልቲ ተጣባቂት ሰብኣዊ መሰል ብምባል ንኤርትራዊት ሽወደናዊት መንእሰይ ቬኔሳ ፀሐየ ከም ዝሓረየ ኣካየድቲ መደብ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ማግኒትስኪ ሂውማን ራይትስ ኣዋርድ ዝዘርግሕዎ ሓበሬታ የረጋግፅ መንእሰይ ቬኔሳ ፀሐየ ኣብ 1996 ኣብ ሽወደን ዝተወልደት ኮይና ጓል 5 እናሃለወት ኣብ ኤርትራ ኣብ 2001 ዝተኣሰረ እኳ ተጋዳላይ ጋዜጠኛ ሰኣላይ ጀማሪ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ስዩም ፀሐየ ፍትሒ ክረክብ ገና ጓል 13 ዓመት እናሃለወት እያ 2013 ብዝጀመረቶ ዋንደይ ስዩም ዝብል ናይ ሰብኣዊ ሕቶ ንጥፈታት ብምስራሕ ኤርትራውያን ናይ ፖለቲካን ሕልና እሱራት ፍትሒ ንኽረኽቡ ናጽነት መራኸቢ ብዙሃን ክህሉ መስራሓት ሕጊ ዘይክተሉ ማእሰርትን ስግረዶባዊ ጸቕጥን ደው ክብሉ ኣብ ቃልስን ሞጎተን ካብ ዝርከቡ መንእሰያት ሓንቲ እያ ብመሰረት ዝተዘርግሐ ሓበሬታ መንእሰይ ቬኔሳ ፀሐየ 16 ሕዳር ኣብ ለንደን ኣብ ዝካየድ ጽምብል ናይ ክብሪ ሽልማት ክትቅበል ትጽቢት ይግበረላ ሽልማት ማግኒትስኪ ኣዋርድ ንኽብርቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተቐትለ ዝንገረሉ ብዙሓት ዓበይቲ መንግስታዊ ብልሽውና ዘቃልዐ ሩስያዊ ጠበቓ ሰርጌይ ማግኒትስኪ ዝወሃብ ሽልማት እዩ ኣብ 10 ታሪኻዊ ዕለተ ምስረትኡ ድማ ንመንእሰይ ቬኔሳ ክሽልም እዩ መንእሰይ ቬኔሳ ፀሐየ ኣብ ከተማ ለንደን ብቐዳማይ ዲግሪ ሕጊ ዝተመረቐት ኮይና ኣብ 2013 ሽልማት ዳዊት ኢሳቅ ኣብ 2016 Freedom of Expression Award ዝብል ሽልማት ከም ዝዓተረት ሰነዳት የረጋግጹ በዛ ኣጋጣሚ ንመንእሰይ ቬኔሳ ፀሐየ እንኳዕ ንርትዓዊ ዕዮታትኪ ዝምስክር ታሪኻዊ ሽልማት ንምርካብ በቃዕኺ ክብል መምህር ዮሴፍ ወርቀ ካብ ሽወደን ምንጩ ብምጥቃስ ሓቢሩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ጊዲዮን ጢሞቴዎስ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘይምርግጋእ ካብ ዝስዕብ ንጥፈታት ክቁጠብ ከምኡውን ምስ ዞባዊ ሰላምን ውህደትን ዝሳነ ሃናፂ መንገዲ ክትክተል ከደፋፍእዋ ንማሕበረሰብ ዓለም ፃውዒት ኣቕሪቡ እቲ ሚኒስተር ሆርን ሪቪውን ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባን ብሓባር ኣብ ዘዳለውዎ መድረኽ ንመንግስቲ ኤርትራ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ዞባን ዝኽተሎ ጉጉይ ፖሊሲ ከውፅዎ ናብ ብሩህን ምትሕብባርን ዘለዎ መጻኢ ዝዓለመ ንእሽቶ ዝጭበጥ ስጉምቲ ክወስድ ከተባብዕዎ ፀዊዑ ቀዳምነታት ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝዘርዘረ እቲ ሚኒስተር ሃገሩ ሰላም ምርግጋእ ዞባዊ ምትሕግጋዝ ንምድንፋዕ ውፍይቲ ምዃና ገሊጹ ኢትዮጵያ ኣብ ሓባራዊ ልምዓታዊ ዓቕምን ሓባራዊ ዕጫ ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝተሰረተ ራእይ ዞባዊ ቁጠባን ውህደትን ከም ዘለዋ ብምግላጽ ኣሞንጎ ጎረባብቲ ሃገራት ዝግበር ዘተነ ሕድሕዳዊ ምርድዳእን ሓባራዊ ብድሆታት ንምፍታሕ ውሕስ ዕቤት ንምስጓም እምብዛ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ኣብቲ መድረኽ ኣባላት ማሕበረሰብ ዓለም ደገሰዋን ማሕበራት መራኸቢ ብዙሃን ዝተረኽቡ ኮይኖም ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ህልው ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ከዓ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ንምርኣይ ንምዝታይን ምዃኑ ኣብ ፌስቡክ ገጽ ናይቲ ሚኒስተር ዝወፅአ ሓበሬታ የረድእ ሚኒስተር ጊዲዮን ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ብምጥቃስ ዋላ እኳ ኣብ ልዕሊ ልኡላውነት ግዝኣታዊ ሓድነት ከቢድ ምትኹታኹን ግህሰትን እንተተፈጸመ ኢትዮጵያ ልዑል ነብሰ ግጥኣት ከም ዘካየደት ሓቢሩ ኢትዮጵያ ዘርአየቶ ትዕግስቲ ምእንቲ ሰላም ክትብል ዝወሰደቶ ሕርያ ምዃኑ እውን ኣስሚሩሉ እንተኾነ እቲ ነብሰ ምግታእ ቀጻልን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ክውሰድ ከም ዘይክእል ኣጠንቂቑ
እትምትኹታኸን ግህሰትን ዝበሎ ዝርዝር ዘይሃበሉ እቲ ሚኒስተር ብኽልተ ጥቅምቲ 2025 ናብ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ኣኽራሪ ኢሉ ዝጸውዖ ውድብ ሕወሓትን ዘሎ ምሕዝነት እናነጸረ መጺሎ ብምባል ክልቲኦም ወገናት ነቶም ንኸም በዓል ፋኖ ዝኣመሰሉ ዕጡቓት ጉጅለታት ብገንዘብ ብምውዳብ ይሕግዙ ከም ዘለዉ ከሲሱ ነይሩ እዩ። ወታደራውያን ኣዘዝቲ ሰራዊት ሕወሓት ኣብቲ ኣብ ወልያ ዝተኻየደ መጥቃዕትን ኣብ ራያን ወልቃይትን ኣብ ዝተፈጥረ ናዕቢ ብቐጥታ ከም ዝተሳተፉ እቲ ሚኒስተር እውን ወቒሱ እዩ። ኣብ መጋቢት 2025 ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ኣስመራ ንዝርከቡ ኣምባሳደራትን ወከልቲ ሃገራት ወጻኢ ብምእካብ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣዲስ ኣበባ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትህቦ ዘላ መግለጺታት ንልኡላውነት ሃገር ዝጥሕስ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ኢትዮጵያ ንልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ጎረባብታ ከተኽብር ማሕበረሰብ ዓለምን ኣገደስቲ ኣካላትን ጸቕጢ ክገብሩላ ኤርትራ ትምሕፀን ክብል ሚኒስተር ዑስማን ጻውዒት ከም ዘቕረበ ይፍለጥ። ሚኒስተር ጊድዮን ኣብ መደረኡ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ዘድልያ ብምጥቃስ ንልዕሊ 130 ሚልዮን ህዝቢ ናብርኡ ክመርሕ ዘኽእሎ ንጡፍ ቁጠባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክወሓሰሉ የድሊ ኢሉ ብዘየተኣማመን ውሕስ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ቀልጻሊ ምዕባለ ኣዘረጋግጽ ቁጠባዊ ምዕባለ ከተረጋግጽ ኣይትኽእልን እያ ብምባል ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ናይ ህላዊ ሕቶ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ላዕለዎትን ማእከሎትን ሰብ ስልጣን ኣዲስ ኣበባ ካብ ጥቅምቲ 2023 ጀሚሮም ኤርትራ ናጽነታ ኣብ ዝረኸበትሉ እዋን ኣብ ምቁጽጻር ወደባት ጌጋ ፈጺማ እያ ብምባል ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዳግም ክለዓል ኣለዎ ዝብል ምጉድ ከልዕሉ ክስምዑ ጸኒሖም እዮም። መግለጽታት ኢትዮጵያ ካብ ተጠቃምነት ናብ ዋንነት ካብኡ ሓሊፉ ወታደራዊ ህላወ ክሳብ ምውሓስ ናብ ዝብል ክዓቢ ይርአ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ካብ ወታደራውያን ኣዘዝትን ዲፕሎማሰኛታትን እቲ ሃገር ዝወፅእ ቃላት ነቲ ድምፅታት ናብ ቁሉዕ ናይ ዋንነት ሕቶን ምጉትን ኣስጊርዎ ይርከብ። ብሰንኪ እዚ ኣብ መንጎ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ተፈጢሩ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ናብ ዝኸፍአ ምትፍናን ይዕርግ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ገዛእ ሰልፊ ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዘይምኽኑይ ኩናት ከልዕል ይፍትን ኣሎ ክብል ከሲሱ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ዝቐነየትሉ ፍቕራ ኩናት ዳግም ብምሕዳስ ተበዳሊት ንምምሳል ትፍትን ከም ዘላ ወሲኹ ገሊጹ። ኣቶ የማነ ኣብ ቀረባ እዋን ሰበስልጣን ኣዲስ ኣበባ ብሓይሊ ወደብ ባሕሪ ክህልወና እዩ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ቀይሕ ባሕሪ ከነስፋሕፍሒና ዝብል ዘረብኦም ቁሩብ ኣጉዲሎሞ ከም ዘለዉ ድሕሪ ምግላጽ ከምኡ ዝገበሩ ድማ እቲ ፈኸራታት ውሽጣዊ ይኹን ኣህጉራዊ ደገፍ ከም ዘይረኸበ ስለ ዝተረድኡ ኢሉ። ይኹን እምበር እዚ ምንካይ ቃላት ፖሊሲ ዳግመ ግምት ምግባር ዘይኮነ ንመጻኢ ዝወጠነቶ ኩናት ነፍሲ ምክልኻል ብዝብል ምኽንያታዊ ሽፋን ንምሃብ ዝዓለመ ስልታዊ ምንቅስቓስ ምዃኑ እቲ ሚኒስተር ኣስሚሩሉ። ብዘይካዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ወጻኢ ፖሊሲ ፎርም ኤርትራ ንኢትዮጵያ ክትባታተን ትሰርሓላ ዝብል ኣባህላ ጭብጢ ዘይርከቦ መሰረት ኣልቦ ክብል ነጺግዎ። ኣቶ የማነ ከም ዝበሎ እዚ መደረ እዚ ሱር ናይቲ ግጭት መበገሲ ካብ ኢትዮጵያ ዝብገስ ምዃኑ ዘርኢ ታሪኻዊ ሓቅታት ክትገጥሞ ዘይምኻላ ዘርኢ ኢሉ። የማነ ኤርትራ ንዓሰርተታት ዓመታት ብናይ ኢትዮጵያ ምስፍሕፋሕ ፖሊሲ ዝተሃስየት ሃገር ምዃና ድሕሪ ምግላጽ ሎሚ ኣብ ዝዘርግዖ መልእኽቲ ትዊተር ኤርትራ ን3 ዓቐድ መመላእታ አንጻርቲ ነቲ ቀደሙን ዝተሰንዐ ፌደሬሽን ኣፍሪሳ ንዝጎበጠታ ኢትዮጵያ ብመሪር ብረታዊ ተጋድሎ ሲራ ሓርነታን ናጽነታን ከተረጋገጽ ከም ዝበቃት ድሕሪ ምጥቃስ ኢትዮጵያ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ልኡላውነት ኤርትራ ንምግሃስ ንዘካየደቶ 3 ወራራት እውን ብተመሳሳሊ ወታደራዊ ግብረ መልሲ ኣምኪና ብዓወት ከም ዝወፀት ገሊጹ። ኣቶ የማነ ኣስዒቡ ኣብቲ እዋን እውን ምክትል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዝነበረ ተቀዳ ኣለሙ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ምቁፅጻር ሓደ ካብ ቀንዲ ዕላማታቶም ምዃኑ ንማሕበረኮም ኢትዮጵያውያን ኣብ ዋሽንግተን ብዕሊ ከም ዝገለጸሎም ብምዝኽኻር እንተኾነ እቲ ስርዓት ንዓሰብ ንምሓዛብ ዘካየዶ ወራር ከቢድ ህልቂት ተሰኪሙ ከም ዝተመልሰን ድሒሩ እውን ስምምዕ ኣልጀርስ ክኽትም ከም ተቐሰበን ኣብሪሁ። ኤርትራ ንኢትዮጵያ ናይ ምብትታን ዶክተሪን ኣለዋ ዝብል ክሲ ኣዲስ ኣበባ
ዘይመስል ኢሞጎታዊ ክብል ዝገለጾ አቶ የማነ ኣብ ዝበዝሕ ዞባታት ሰፊሕ ግጭታት ዘጋጠማ ሃገር ኢትዮጵያ ቅልውላዋ ኣብ ውስን ጸጋታት ዘለዋ ንእሽቶ ሃገር ኤርትራ ከተላግብ ኣይትኽእልን ኢሉ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ቁጠባ ኤርትራ ንምድኻም ይስዕሩ ከም ዘለዉ እቲ ሚኒስትር ብምውሳኽ ኢትዮጵያ ልዕሊ 84 ቢልዮን ዶላር ሃገራዊ ሓገዝ እኳ እንተረኸበት ልዕሊ 21 ሚልዮን ህዝባ ህጹጽ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዘድልዮ ኣብ ክቱር ድኽነት ከም ዘላ እዚ ከዓ ብስንኪ ፖሊሲታት ገዛእ ሰልፊ ብምባል ነቒፉ እቲ ኣብዚ እዋን ብሰበስልጣን ብልጽግና ዝግበር ዘሎ መናፍሕ ኩናትን ክስን ኤርትራን ከዓ ካብቲ ዝሓለፈ ዝፍለ ከም ዘይኮነ እንተኾነ ነንሕድሕዱ ዝገራጮን መእሰሪ ዘይብሉ ህውታት ከም ዝኾነን ኣስሚሩሉ በቲ ሓደ ወገን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ክትፍጽም ምድላወቶም ከም ዝተጻፈፈ ልክዕ ግዜ ይጽበዩ ከም ዘለውን ክህድዱ ይጸንሑ ተገልቢጦም ድማ ኤርትራ ኢትዮጵያ ንኸይትረግጽ ትሰርሓላ ኣብ ልዕሊና ወራር ከተካይድ ትዳለላ ክብሉ ንዝህብዎ በብእዋኑ ዝቀያየር መግለጺታት ብዙሕ ክንብል ንኽእል ነርና ኢና ግን ትርጉም ስለ ዘይብሉ ካብ ምስላ ዘረባ ደይለቱ ኣየወፍር ኣየእቱ ስለ ዝኾነ ትነገሩ ክብል ጽሑፉ ዛዚሙ ክቡራት ሰማዕትና እዚ ክትከታተሉ ፀናሕኩም ንሎም ዝተዳለወ ዜና እዩ ነይሩ ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ትሕዝቶ ክንረኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም ምስ ኩሉና